पश्चिम बंगाल के मालदा में आज दोपहर कुदरत का कहर देखने को मिला। आज मालदा में तेज हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान ने अपना कहर बर्पा दिया। चक्रवाती तूफान के साथ साथ तेज बारिश और आसमानी बिजली के कारण स्थानीय लोग अपने घर पर सिमटे नजर आए। जो बाहर में थे उनकी जान के लाले पड़े हुए थे। तेज वर्षा और बिजली गिरने के कारण मालदा में कुल 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुराना मालदा के शाहपुर में एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई है और लोग आम के बगीचे में आम तोड़ रहे थे। आम के बागान में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। मिली सूचना के आधार पर मृतक चंदन सहनी, जिसकी उम्र 40 साल, राज मृधा 16 साल और मनोजीत मंडल 21 साल के बताए जा रहे हैं। तो वहीं मनिकाच में वज्रपात से एक नाबालिग और एक वृद्ध की मौत हो गई है। गुरुवार को दोपहर बाद मानिकचक इलाके में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई। इस बिजली गिरने से हड्डा टोला निवासी अतुल मंडल की मौत हो गई। वह आम के बगीचे में आम की देखभाल कर रहे थे और दूसरी ओर एक नाबालिग शेख सबरूल 11 साल की मौत हो गई है। चौकी मिर्दापुर क्षेत्र के निहालू टोले के एक युवक की आम के बाग में आम तोड़ते समय मौत हो गई। तो वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बिजली पड़े जाए কি নাম আছে যে মারা গেল? বাড়ি মানে ঘটনা হলো 2-3 ঘন্টা আগে বাস যেটা পড়লো একটু আগে, ওখানে বাস পড়েছে। এরা সবাই ধান বাঁধতে গেল, নিজেরই জমিতে কিছু ধান বাঁধতে। অনেক কেউ 15-16 জন ছিল। আর ওর ছেলে এক সাইডে ছিল, ওর মেয়ে ছিল এক সাইডে, মাঝখানে উনি ছিলেন। আর মাঝখানে বাসটা পড়েছে। তো ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এখন বর্তমানে সুস্থ আছে। মাটা সুমিত্রা মণ্ডল বর্তমানে নেই, যেটা ডক্টর সাহেব বললো যে এর ব্যাপার আছে। এটুকুই ঘটনা জানি। জায়গাটা কোথায়? জায়গা হচ্ছে আপনার বালুপুর, চমুক মাঠ বলে সবাই, চমুক। ওনার বাড়ি কোথায়? ওনার বাড়ি বালুপুর রাস মন্দির। এখন কোথায় নিয়ে এসছেন ওনার? রতুয়া হসপিটাল নিয়ে এসেছি। আপনার নাম? আমার নাম মহানন্দ মণ্ডল। বিজলি পড়েছিল, আমরা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, আমি কান দিয়ে গেলেছিলাম। যখনই তাকিয়ে দেখি দুজনা উল্টো ফুটে গেছে। কটার দিকে? তো কিছু না, আধা ঘন্টা আগে। তাও সব কী করছিল বাগানে? বাগানে সবাই আমটাম ঘুরাইছিল, আরও সব বাচ্চা বাচ্চা সব খেয়েছিল। ওখানে সব বাড়ি টাড়ি ছিল। কজন ছিল? বাগানে দুজনই শুধু এদের হয়েছে, আর কারো কিছু হয়নি। সবাই ছিল? হ্যাঁ, বাগানে অনেকজন ছিল, তাও 40-50 জন ছিল। দুজনই অসুস্থ হয়েছে? হ্যাঁ, মারা গেছে? অসুস্থ হয়েছে? না না, সবাই হয়নি, শুধু এই দুটাই হয়েছে। দুজন কি মারা গেছে? হ্যাঁ, মারা গেছে। কোথায় বাড়ি? রসিলা লক্ষ্মী কলোনি। তোমার নাম? সুশান্ত মির্জা। ওখানে আমরা ধান মানছিলাম, ধান বেঁধে জামা করছিলাম। জামা করার পরে ওটা মাথা ধান মানছিল। ওরা ওখানে ছিল মোটামুটি 2 ড্যাপ করে 5 ফিট ছাড়াছাড়ি। আর পড়েছে ওই যাওয়ার বিচ্ছে, মাইবাটার বিচে পড়েছে এই দিকটা। এটা চমুক মাঠে জোলাতে। জায়গাটার নাম? চমুক মাঠ। কি হয়েছিল ঘটনাটা? আমরা ধান মানতে গিয়ে বিদ্যুৎ পড়ে। কে? আমাদের গ্রামের পড়োশি হলো। কি নাম ওনার? সুমিত্রা মণ্ডল। নাম সুমিত্রা মণ্ডল। কিভাবে মৃত্যুটা হলো? বিদ্যুৎটা পড়ে। এখন কোথায় এসছেন? এখন আমরা রূপসা থানা হাসপাতালে। ওর পরিবারের কেউ এসছে? না, এখন আমি কেউ নাই। আমার গ্রামবাসী আছে, আমার ভাই এসছে। কি নাম আপনার? কি নাম আপনার? আমার নাম সুভাষ মণ্ডল।